So ayan guys, for today's video, ayan. So welcome to Sitio Camag-Aso. So aadi kita yan na didi. Nagpapabalhas na naman. So mahusay nga dito nira tinatawag playground. Haluag nga dito ira playground. Ayan. So this coming May 26 25-26 ata yung fiesta dito. 25-26, so amo ito tira fiesta nga di. So amo inian usa nga wing part han amon barangay Bughos usay niya nga sitio. So halu agud man kaupay iton barangay Bugho. So duduhat iya pako. Sitio kapilihan nganhin Sitio Camag-Aso. So adi kita yan iton isa nga wings niya. So maupay iton kalupad hito namon barangay Bugho kay duduhaton iya pako. So balanse. Diri hiya ma kiling. Okay, so may duha nga pako ayan. So ayan. So nag-adaplanay kita ha. Pikang kita ha Mauti province. So usa kita yan nga ISIS. Ayan. Mausay nga dito view kay haluag itira plaza. Plazahan Sitio Camag-Aso. So ayan. So summer na nga, sobrang init ngayon dito. Buti na lang malamig yung hangin. Medyo malakas yung hangin kaya di natin alintana yung init. Ayan. Ang sarap maligo sa tubig alat. Halika na, sabay tayo sa tubig alat. Sarap talaga mamuhay sa probinsya, oh. Parang relax na relax ka talaga dito pag dito ka tumambay. Matugnaw itong hangin. Presko, bagat may ice. May enjoy mo talaga pag probinsya ka dumako. Mafe-feel mo nga virgin ka. Nga dating kalagas ko na di ka ha. Probinsya umukoy. Bisan lagas ka na virgin ka lagi ay mo pakiramdam. Kay tungod hiton temperatura ngan hiton maga surroundings nga imo nakikitan nga di.